अफेक्ट होउची हमर डे टू डे लाइफ रे जो इन्फ्लुएंस करूची जेमति कि माने सब कुछ बॉडी रे जाउची ठीक है। अच्छा আমি যদি ইন জেনারেল হবা ইনফ্লুয়েন্সিং মানে না তোমার বিহেভিয়ার কু যে প্রভাব চেঞ্জ করতে তুমি মানে তুমি করবে যে এনে ইউনিক ওয়ানটা সেটা কনসেপ্ট ফার্স্ট ইউনিট এর মধ্যে যদি সাপোজ দেখি তো ইউনিট ওয়ান রিভিশন এর মধ্যে अच्छा आपने इन्फ्लुएंस किया है मतलब बहुत इन्फ्लुएंस बाय नेचर माने तमे से नथि तमे ता शब्द रे पढले तमे चेंज माने तमे जानि पारि कि तमे चेंज कर दो इन्फ्लुएंस बाय नेचर আমি জানি যে পিলাটা আমাকে চেঞ্জ করবে আমি জানি আমি জানি না ইনফ্লুয়েন্স বাই এবং সে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে ইনফ্লুয়েন্সার বড় ইনফ্লুয়েন্সার সে আপনি ইনফ্লুয়েন্স করছে সে বলি ভাবে মানে বাচ্চা এই হয়ে যাবে বুঝলো ওটাই করিয়া কথা না ওকে আমি আমার লাইফে আমি কিছু ইনফ্লুয়েন্স জন্য প্রভাব পকেଇବା উপরে ডাইরেক্টলি हो ইনডাইরেক্টলি हो ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି আমি ଜଣକୁ ପଚାରିବାକୁ ବିବେକ ଲାଗେ ସେ ଜଣେ କି ଭଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ପର୍ସନ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ ତମ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ତମ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ ପରେ କାହିଁକି କୋଉଠି ଭଲ ପିଲା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୁଅ କାହିଁକି ନା ଭଲ ପିଲାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ତମ ଉପରେ ପଡିବ ତା ପ୍ରଭାବଟା ପଡେ ସୁଧା କେବେ ଭଲ ବି ହେଇପାରିବ ଆମକୁ ଯୋଉ ଖରାପ ପିଲା ସହିତ ମିଶିଲେ ଖରାପ ସଂଗତି ପଡିବ ସେ ଯୋଉ ସଂଗତିଟା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ प्रभाव पड़ेगा हमें तो एजुकेशन इज इन्फ्लुएंसिंग बाय नेचर बाय इन्फ्लुएंसर बाय नेचर तो निहात भाबरे एजुकेशन इन्फ्लुएंस ताकि हम इन्फ्लुएंस करूची आ डायरेक्ट प्रभाव पड़ुची कि बात से जानूची बाकी खराब दिन से होता जानि पाछ एजुकेशन में नॉर्मली तो एजुकेशन इज स्टैंडर्ड समथिंग एनी काइंड ऑफ नॉलेज किछ खराब भी सिखुची ना सिखिबाटा खराब भी भलो नहीं पारे सिखुची शिखिबाटा सबुठी पॉजिटिव तार इंटेंशनटा बदर इमेजटा खराब की भलो हे पारे कि नहीं तो हम कोचे एजुकेशन को हम इन्फ्लुएंसर बाय नेचर कोचे कारण इट अफेक्ट्स एवरीवन समस्त को प्रभावित करे जेते तो भलो लोग कथा सुनुचे फोन में देखो कहां भी सुनता तो वो बेले बेले बहुत कनेक्ट फील हो एते सुंदर कथा कहउची कि पढिया से कहउची कि एते सुंदर से केते बड़ से ओवरकम करि पाले तो मु भी भाबे कर पे जो प्रभाव पकाए हमको खोजे तमे एई बडी भाबी संगत हो एई बडी भाबी हमको कहि खोजे मोराल बही पढो काई भी कोइ जब सब भाबरे प्रेयर करो तो गोटे पॉजिटिव प्रेस आसी ओके इन्फ्लुएंस फैक्टर गोटे पडिबो तुमको चेंजेस तो ओवरऑल देखि डायनामिक फ्लेक्सिबल बाय नेचर आई से फ्लेक्सिबल माने को कहबो जेमिति पढिबो सेमिति पढि है माने तमे जेमिति चाहबो एजुकेशन about our demand is education for health set. Okay. So now we education is dynamic by nature, flexible by nature, it is the behavior, it is the direction, it is the practical, and it is the influential by nature. Okay. ये हमारा contextual by nature. हाँ our contextual by nature. हाँ this practical contextual by nature. Consider to active and passive instead of हम ग्रुप में बात वीडियो पे अच्छा एक्टिव एजेंसी क्लास की होती क्लास माने एक्टिव एजेंसी फर्स्ट क्लास एजेंसी मींस हम जानछे एजेंसी कोडी एक संस्था कोड एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि छोटे प्रोसेस चलछि कि छोटे प्रोडक्ट बाहरुछि कि छोटे काम दाम चलछि संस्था आउटपुट बाहर আমি বলছি এ যদি এডুকেশন কোটি লক্ষ্য হলা যদি কে লক্ষ্য তার বিহেভিয়ার চেঞ্জ हो जाबो एजुकेशन নি যদি কোটি লক্ষ্য হলা তাকু পাইবা কইলে বিভিন্ন প্রকার সংস্থা বা এজেন্সি সব আছে যদি আমি ফর্মালি কথা হইছি ଆଉ ହଉଛି କଣ ଆକ୍ଟିଭ ଏଜେନ୍ସି ଆଉ ପାସିଭ ଏଜେନ୍ସି ଆକ୍ଟିଭ ଏଜେନ୍ସିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଜେନ୍ସିରେ ମୋର ଦ୍ୟାନ ୱାନ୍ ଓକେ ଆକ୍ଟିଭ ଏଜେନ୍ସିରେ ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ଲୋକ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେशन ହେଇ ପାରୁଛି सी ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଏଜେନ୍ସି ଓକେ
जल्दी कथा हे पारु नाही माने जणे ही खाली पाठ पढौछ सी हला कोन पासिव एजेंस तो क्लास जल्दी टीचर को सुनी पाउछ जाय पाउछ सब कम्युनिकेशन की होछ अच्छा सिग्नल रेडियो अच्छा रेडियो रे कबो भी इन्फॉर्मेशन आसुची पाणीपाग कथा न्यूज कथा सब देश विदेश कथा आसुची तो तमे तापर इन्फ्लुएंस होके बाछु नाही तेरो से होला कोन पासिव एजेंसी तो एई अपन कह दउची एक्टिव पासिव एजेंसी जने एक्टिव एजेंसी फिर तमे प्रत्येक मेंबर विषय में कथा होची चीज जानूची तो टीचर ताको जदी कम्युनिकेट करि परछन तो ताको हम मिनिमम होची टीचर ताको इनपुट अछि टीचर ताको जदी इनपुट अछि टीचर ताको परस्पर विरोधी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अछि जानि पाउछन एन कथालो टीचर को भीतर जदी परफेक्ट कम्युनिकेशन रहउची then मैं मुझे communication is in two way जदी दीपटिया अछि ताले को कहै छै एक्टिव एजेंसी फैमिली हैला क्लासरूम हैला ऐसे पासिव एजेंसी हैला कोन हमें सब न्यूज़ पेपर आपको इन्फॉर्मेशन दउछि नहीं किंतु हमें ताको किछ इन्फॉर्मेशन दउछि जे हैला खाली कोन पासिव एजेंसी माने से वन वे कम्युनिकेट करछि से हम से तो करछि बहुत आसे कम्युनिकेट कर पारे लाइव पासिव एजेंसी ओके एथि पासिव आमे जति एबल टॉपिक कहबा जे पासिव माने जाହାର उपरे किछ इन्फ्लुएंस नै सेकंड पासिव माने जे कम्युनिकेशन डायरेक्शन नै कि कहै छै आमे नॉर्मल पिलार को पासिव काहे आमे कोन पिलार को पासिव का नाम कोइ से कि कथा नै होसे पुनी कर दास का कथा होছে जे टू वे ले एक्टिव वे वन वे ले पासिव ओके से बोले भाबरे न्यूज़ पेपर हैला पासिव एजेंसी रेडियो टेलीविजन ये सब जिनिस हमर पासिव एजेंसी जोठी लोक बेसी कथा होउछ इन्फ्लुएंस कथा होउछ एक्टिव एजेंसी আমি যদি টোটাল আমি ফর্মাল ইনফর্মাল নন ফর্মাল কথা এগুলো ফর্মাল এর জন্য স্পেসিফিক আচ্ছা একটা एग्जांपल হচ্ছে অনলাइन ক্লাसेस एक्टिव सॉरी ये ना फॉर्मल से इनफॉर्मल ना इनफॉर्मल इनफॉर्मल अच्छा देखो ऑनलाइन এটা কোশ্চেনটা টিকে ঠিক বড় পিলার से কমন লেখা অনলাইন কোর্সটা আমি যেটি বলেছি অনলাইন তো আমি যেটি বলছি ফর্মাল মানে কিছু একটা পাঠ পড়া হলো কমিউনিকেশন চালছিল স্পিচ টাইম তো एग्जाम এই হতেছে আচ্ছা ফর্মাল আচ্ছা সেয়া যে অনলাইন আমি সাপোজ মাসিক একটা ছোট কোর্স করছি আমি কইছি যে ডিসটেন্স এডুকেশন কম্পিউটার এডুকেশন বা এই টাইপের শিক্ষা পাঠ করছি নন ফর্মাল এডুকেশন রয়েছে কিন্তু নন ফর্মাল এডুকেশন পড়তে সেক্টর তো শিক্ষা মানে সেক্টরে भी तो सिलेबस ଅଛି ସେଥିରେ ବି ତ एग्जाम ଅଛି ସେଥିରେ ତ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ରହିକି ପାଠ ପଢୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଅନଲାଇନ କୋର୍ସ ତା ଫର୍ମାଲ ବି ଆସୁଛି ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଯଦି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ କୋର୍ସ ତମର ଅଥେଣ୍ଟିକଲି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି বা ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ସେ ହେଲା ଫର୍ମାଲ ଏବେ କଲେଜ ରେ କୁହାଯିବ ଯେ ତମକୁ 15 ଦିନ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିବାର ଅଛି ସେଟା ତମ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆଡ ହବ ତାହେଲେ ସେ ଫର୍ମାଲ ତମେ ସେ ଫର୍ମାଲ ଚାକିରି ଟିକେ ଆସିଲା ଏବେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ଖୋଲିଦେବି ଚାଲ ତମେ ବସି ପାଠ ପଢିବ ତମେ ମାସିକିଆ ପଇସା ଦେଇ ପାଠ ତାହା ହେଇଛି କଣ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ କାହିଁକି ତମେ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛି ଅନଲାଇନ ଥ୍ରୋରେ ତାର ମୁଁ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉନି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତମ ପ୍ଲସ 2 ପ୍ଲସ 3 କରିଥିଲେ ଆଡ ହବନି ऑनलाइन कोर्स ଗୋଟେ specific recognized institution coaching for your own ultimate or to achieve any kind of degree ଯୋଉଟା degree ରେ add ହବ ଯୋଉଟା କି ତମେ certification ରେ ମିଶିବ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଫର୍ମାଲ ତାକୁ ସେ ଫର୍ମାଲ ତମ ଫର୍ମାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତରଫରୁ ଆସିବ ଯଦି ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ବି କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା କି ଆମର ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ରେ କିଛି ବି ଏଜୁକେଟ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେଇକି ପିଲା ପାଠ কিন্তু তারা সার্টিফিকেট সে কষ্ট থেকে দেখেবে নাই তেমন সে কম্পিটেন্স না হয় বুঝপারলো কি হলো আমরা ফর্মাল নাম ফর্মাল আমি জানছি ফর্মাল পিলা ঘর কথা ঘরে জোগাড় পাঠ পড়িবালা ঘর ପୂଜା ବୁଝା ହେଲା ବାହାରେ ପାଠରେ ଘାଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ତମେ ଫର୍ମାଲ ଅଛି କୌଣସି ସିଲାବସ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ନାହିଁ କୌଣସି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ
पूरा पांचटा तक एजेंसी फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल एक्टिव और पैसिव कंप्लीट पांचटा तक एजेंसी रो काम होला इन्फ्लुएंस माने गोटे इंफॉर्मेशन दो ओके ए जो फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल दिटा जक माने दिया जाए अच्छा जेंति कि हम कहले होमटा गोटे इनफॉर्मल किंतु से गोटे एक्टिव इनफॉर्मल एजेंसी की एक्टिव से हमें क्लासरूम भी गोटे फॉर्मल आउ एक्टिव ओके जेने हम कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर माध्यम रे पढिबा कले जति रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर्मल किंतु प्राइवेट को नॉन फॉर्मल रखो कि प्राइवेट को नॉन फॉर्मल रखो गोटे नॉन फॉर्मल एक्टिव पैसिव पैसिव ओके जति लाइव स्ट्रीमिंग जति एई भली भाबे पाठ पढा चली छै ताहा तक हमें एक्टिव करे कहबा जति हमें डायरेक्ट सेम टाइम पे कथा ही करू जति हम नंबर सेटा तो अभी को देखो जति लाइव स्ट्रीमिंग माने सेम टाइम रे जति सेम दिना को सब्जेक्ट प्रेजेंट रहउ छ ताहा तक बगन छै एक्टिव सेम समय रे कथा हो तब टेलिविजन रे ये तो मैं वीडियो आगे से रख दो जी वीडियो रख दो जी पर देखो कितना तो पासे मतलब सेम समय रे कथा डायरेक्ट ही करो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आमे दौनी का डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो डायरेक्ट सेम टाइम रे जदी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो छी क्लासरूम में सेम समय रे कथा हो छी तो पचास को पहुंच को 50 समय हो घरे सेम समय रे कथा हो छी घर लोग तो ये सब जिस कम्युनिकेशन सेम स्पेस रे बा सेम टाइम रे टू वे कम्युनिकेशन ताको हम कहू छी एक्टिव जदी वन वे कम्युनिकेशन ताको हम